नमस्कार बंधुगण। आजिर ई भिडटी कौन साधारण राशिफल नुहे। जदि आपणकर धनुराशि तेबे आजिर ई किछि समय आपण जीवन सबुठ गुरुत्वपूर्ण समय हो पारे। मु आज आपण को से सत कथा कहवाक जाऊँगी जहाँ आगामी एप्रिल 25 रु जून 15 मध्य आपण भाग्य घटवाक जाऊँगी। बंधुगण, आपण अनेक समय अनुभव करिथिबे जे आपण बहुत परिश्रम करुचंती किंतु फल मिलूना। शनि 7.5 शेष हेले भी कहीं आपण को अटकी काम पूरा होनी, कहीं धन आसु आसु बाटरू फेरी जाउची। मु आज ग्रह मानकर से गुप्त गणना नहीं आसी जहाँ दर्शाऊँ जे बृहस्पति और शनि एकाठी मिसी आपण एक बड़ सुजोग प्रस्तुत करछंती। आसंता 56 दिन भितर आपण जीवन में 3टी एमिति चमत्कार घटिव जहाँ आपण केबे कल्पना भी करि नथिबे। एही भिडियो रे मु आपणकु आपणकर आर्थिक स्थिति, परिवार, कैरियर एवं सही विशेष सतर्कता विषय रे कहिबी जहाँ आपणकु राजयोग देव। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण शेष रे मु मालिकार एमिति एक वचन कहिबी जहाँ आपणकु आश्चर्य करिदेव। भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जदि आपण प्रभु जगन्नाथ जड़े निष्ठापर भक्त तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु एवं आम परिवार सह जोड़ी हेबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण, आसंतु जानिबा आकाश मंडल रे एमिति कोन घटुची जहाँ धनुराशि पई एते शुभ। 2026 एप्रिल 25 रु जून 15 मध्य रे 3टी बड़ ग्रह निजर स्थिति बदलाउचंती। प्रथमे जानिबा गुरु बृहस्पति कृपा। आपणक राशि अधिपति होउचंती गुरुदेव बृहस्पति। वर्तमान से आपणक राशि 6ठ भाव अर्थात वृष राशि रे विराजमान करचंती। बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि आपणकर धन भाव एवं कर्म भाव उपरे पड़ुची। एहार सीधा सड़क अर्थ हेउची जेउ टंका पई आपण बहुत दिन हैरान होउतिले सेही टंका एबे चुंबक भली आपणक पाखकु टाणी होई आसीबो। सही समय राजकेशरी जगर प्रभाव आपण को समाज रे मान सम्मान देव। शनिदेव पराक्रम कौन रही। अन्यपटे शनिदेव आपण राशि तृतीय भाव अर्थात कुंभ राशि रे गोचर करचंती। धनु राशि व्यक्ति शनिदेव एबे पराक्रम बढ़ाउचंती। जदि आपण कौनसी नुआ काम आरंभ करने को डरुथिले तेबे एही 56 दिन भितर आपण भितरे एक अद्भुत साहस देखादेव। शनिदेव शुभ दृष्टि जोगु शत्रु माने आपण आगरे मुंड नुआइबे। मंगल और शुक्र संयोग कौन रही। मंगल होउचंती शक्तिर कारक। एही समय रे मंगल चलन आपण को भूमि एवं संपत्ति किणिबार साहाय्य करिवो। जदि आपण कौनसी जमीबाड़ी मामला फसी रही तेबे जून 15 पूर्वरु ताहा समाधान हेबार 90% संभावना अछि। किंतु मने रखंतु जेतेबेले ग्रह माने शुभ फल दियंती सेतेबेले किछि नकारात्मक शक्ति मध्य सक्रिय हुअंती। सेथिपई आपण को किछि गुप्त सतर्कता मध्य अवलंबन करबाकू पड़िबो जहाँ मु भिडियोर परवर्ती भाग रे कहिबी। राहु और केतुंक प्रभाव कौन रही। केवल शुभ ग्रह नुहे बरं राहु एवं केतुंक चलन मध्य धनुराशि पाई एही समय बहुत रहस्यमय रहिबो। राहु एबे आपणकर चतुर्थ भाव रे अछंती। एहा आपण को मानसिक अशांति देई पारे किंतु हठात कौनसी अप्रत्याशित धन प्राप्तिर जोग बनुछि। हुए तो आपण पुराना संपत्ति बिक्री करी बड़ लाभ पाई पारंती किंबा ससुर घर पक्षरु किछि साहाय्य मिली पारे। बृहस्पति बकरी और मार्गी स्थिति कौन रही। एप्रिल 25 रु जून 15 मध्य बृहस्पति स्थिति बहुत मजबूत रहिबो। जेहेतु से आपणकर राशि अधिपति तेणु से चाहिए नहीं जे आपणकर कौनसी क्षति हो। सही समय से आपणकर भाग्य द्वार को धक्का देउचंती। आपण कुंडली रे जदि शुभ दशा चली तेबे 56 दिन आपण वर्षकर रोजगार देदेव। शनि
ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଶନିଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବ ଏବେ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ସାଜିବେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଝୋଲି ଖୁସିରେ ଭରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ। ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ଜୁନ 15 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ପୁରା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫେରାଉନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏମିତି ସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା ବା ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଫସି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଡିଲ୍ ପୂରା ହେବ, ଯାହାର ପେମେଣ୍ଟ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି 56 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଧନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ଜୁନ 15 ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଦୋନ୍ନତି ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତେବେ ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିପାରେ। ଅଫିସରେ ଥିବା ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅଫର ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 56 ଦିନ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ରୂପା, କପଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଭଳି କାମରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ଜୁନ 15 ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା କ'ଣ ରହିଛି? ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବିବାହ ହୋଇପାରେ, ନୂଆ ଘରର ପୂଜା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜାବିଧି ହୋଇପାରେ।
परिवार सहित कौन दूर स्थान को किंबा तीर्थ स्थान को यात्रा करिवार जोग बंधु बनुची। संतान सुख कौन रही जो माने संतान सुख पाई अपेक्षा करथिले सेमानकु कौनसी शुभ संपाद मिल पारे। पिला मानकर व्यवहार एवं आपणकर सफलता देखि आपण गर्वित अनुभव करिवे। जेते टंका थिले भी जदि शरीर भल नहीं तेबे सबु बेकार। धनु राशि व्यक्ति 56 दिन स्वास्थ्य दृष्टि किसी विशेष संकेत दौछि। केउं दिग प्रति सावधान रहिबे। एही समय रे राहु प्रभाव आपण चतुर्थ भाव रे थिबारु आपण को छाती किंबा पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। विशेषकर जो मान रक्तचाप जहाँकि ब्लड प्रेशर बा गैस्ट्रिक समस्या अच्छी से माने खाद्यपेय उपर निमंत्रण रखंतु। बाहर अधिक तेल मसला युक्त खाद्य दूरे रुहंतु। मंगल चलन जोगु गाड़ी चलाइबा समय किंबा रास्ता पार हेबा समय टिके सतर्क रुहंतु। हठात छोट मोट आघात लागिबार संभावना अछि। बंधुगण शनि दृष्टि जोगु आपण को केबे केबे अजଣା भय बा मानसिक चिंता घेरी पारे। एथिपाई बेसी भावंतु नहीं। निजकु काम रे व्यस्त रखंतु एवं सकाळु अति कम रे 10 मिनिट प्राणायाम बा योग करंतु। यह आपण को शक्ति देव। बंधुगण एबे आसंतु आलोचना करिबा आम भविष्यत अर्थात आमर छात्र छात्री एवं संतान मानक विषय। धनु राशि पिला मानक पई एही एप्रिल 25 रु जून 15 रो समय एक गोल्डन पीरियड बा सुवर्ण समय हेबाकु जाउछि। बृहस्पति शुभ दृष्टि आपणकर विद्यास्थान उपरे रही। जो पिला माने दीर्घ दिन कौन प्रतियोगिता मूलक परीक्षा जहाँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रस्तुत करुथिले सही समय रे आपण को कौन बड़ सफलता मिल पारे। विशेषकर विज्ञान गणित एवं प्रशासनिक सेवा पाई प्रस्तुत होउतबा छात्र छात्री मानक पाई भाग्य संपूर्ण साथ देव। परिवार रे संतान मानकर उन्नति देखि आपणक मन प्रसन्न रहिबो। जदि आपणक पिला माने बाहर को पढ़िबा को जीवा पई चाहुतिले तेबे एही समय रे एडमिशन पई सुयोग मिलिबो। मोर परामर्श एही समय रे पिला माने निजर एकाग्रता बजाय रखंतु। देखिबे परिश्रमर फल 100% मिलिबो। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा सेही गुप्त सत्य विषय रे जहा आपणक भाग्य बदलाई देबो। किंतु सावधान न रहिले क्षति भी करि पारे। धनु राशि व्यक्ति माने सरल होइथिबारु अनेक समय रे ठकामीर शिकार हुअंती। सेही गुप्त सत्य कौन रही। ग्रह मानकर गणना कहूची जे एही 56 दिन भितरे आपणक पाखकु एमिति एक सुजोग आसीबो जहाकु आपण प्रथमे चिन्हि पारिबे नाही। कौनसी जने अजଣା व्यक्ति किंबा बहुत दिनरु जोगाजोग नथिबा पुराणा बंधु आपण को एक व्यावसायिक प्रस्ताव किंबा रोजगार बाट देखाइबो। ताहा प्रथमे छोट लागि पारे किंतु मने रखंतु सेईटी ही आपण को भाग्य बदलाइबार चाबिकाठी। एहा को हाथ छड़ा करंतु नाही। बंधुगण भाग्य साथ देउची बोली अति आत्मविश्वास रे 3टी भूल जमारू करंतु नाही। प्रथम भूल अहंकार। आपणकर उन्नति देखि मन को निजेमिति गर्व न आसे। गुरु बृहस्पति केवल विनम्र व्यक्ति को ही शुभ फल दियंती। द्वितीय रे गुप्त शत्रु कौन रही। एही समय रे निजर योजना बा टंका पैसा कथा कहा आगरे प्रकट करंतु नाही। निज लोक ही पछरे शत्रुता करि पारंती। कौनसी भी जमीबाड़ी किंबा बैंक कागज पत्र रे दस्तखत करिया पूर्व 2 थर पढ़ंतु। हुए तो किछि लुचि रहिथिबा सत्य आपण को असुविधा रे पकाई पारे। बंधुगण मन रखंतु ग्रह माने जेते बेले भाग्य बदलांती सेते बेले सेमाने आपणकर परीक्षा भी नियंती। सेही एप्रिल 25 रु जून 15 मध्य रे आपणक सम्मुख रे 2टी रास्ता आसीबो। गोटिए सहज किंतु भूल रास्ता, अन्यटी कठिन किंतु सठिक रास्ता। धनु राशि व्यक्ति भाव रे आपण को सब बेले सत्य और धर्मर पथ बाछिବାକୁ पड़िबो। जदि आपण कौनसी शॉर्टकट आपणांती तेबे बृहस्पति क्रोधित होई पारती। धनु राशि व्यक्ति माने साधारणतः स्पष्टवादी होइथांती किंतु एही समय रे आपण गोटिए कड़ा कथा आपणकर हेबाकु थिबा काम को बिगाड़ी देई पारे।
ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତିଆର ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନର ସଂକେତ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟର ସଂକେତ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଶୁଭ ତାରିଖ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ଡାଏରୀ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 56 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 27 ଏବଂ 28 ଏହି 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ନେଇ ଆସିପାରେ। ମେ ମାସର 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଜୁନ 5ରୁ ଜୁନ 10 ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ସାବଧାନ ରହିବା ଦିନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ। ଏହି କିଛି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ମେ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ ଲାଗିପାରେ। ବିନା କାରଣରେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେ 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଏହି 2 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କାରବାର ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁନ 14 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓର ଏହି ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା କହିବି ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମାଳିକା ବଚନର ରହସ୍ୟ। ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୃହ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଧନୁଧାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି 56 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅଚ୍ୟୁତ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଉପାୟ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଦାନ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫଳ ବା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଉରା ମୂଳେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଯାହାକି ମୁଗ ବା ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧୁତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ଜୁନ 15ର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତ ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଭିକି ଏଜୁକେସନ୍ 999 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।